Alright, moving forward sa atong topic on op-amps. Sort of a review, who could tell the group or the class what are the three um, basic characteristics of op-amps? Isa man. Pwede naman nyo ibutan sa chat kung kabalo mo. You could suppose that op-amps are one of those ideal na amplifiers. So, pwede kaya po na to i-ask nga, what are the ideal characteristics of amplifiers, no? And coincidentally, maupod ang characteristics for op-amps. Unsa man to? What are those three? Okay, that's one, high input impedance. That's a good na characteristic for any amplifier, no? Even those amplifiers that we've encountered before. And another one, low output impedance. Good. What's the last one? Low output impedance, meaning tanan nga current sa circuit is padulong sa output. High input impedance, walay external nga current nga makasulod from the inputs. No? What's the last one? High gain. Very good. So close to infinity, to the range of 10 to the power of 5 to the 10 to the power of 6 nga gain. But we do not usually use its very high gain na characteristic if atong somehow i-control, no? I-control ang amount of gain atong kinanglan or atong gusto. Okay? So we have feedback circuits na pwede nato i-configure sa atong op-amp. Pila ba kabuk nga configurations sa atong na-encounter so far? We have 6 to no? Non-inverting amplifier, inverting amplifier, summer or summation amplifier, so pa ba? Buffer, yeah, and integrator and differentiator. So that's 6, right? So another one, kung i-kuan karon introduce would be the voltage subtraction circuit. Voltage subtraction. Okay. Using operational amplifier. So more good gyapon siya kuan, more gyapon siya ang idea is the same gyapon sa katong summing amplifier but kani i-subtract lang. And ang kuan ani idea is duha lang sad gyud ka inputs ang atong maalaw no, sa atong op-amp. Okay. Next sa summing amplifier, we could have three or more na inputs. Okay. So atong voltage subtraction, may uban nga kuan references mo refer ani as differential amplifier kay difference man between the two inputs pero naman kung tayo differentiator so basin makuan bitaw libog ta. Okay, pero yes, some sources would say nga differential amplifier daw ni or difference amplifier. So I think voltage subtraction will do. Okay, so muna itong inverting input, no? Masang negative symbol. Itong non-inverting input, output. Say this is V2, V1. Notice na matatag nagbutang o voltage divider nga circuits sa both inputs. So this will be our R1. Muna yung atong R2. R3. And R4. Okay. Dali lang no? As we've also learned from previous circuits,
ang gain or relationship sa output-input kay mag-base na po sa external resistors, no? So we don't need to derive. VO is equal to, medyo taas-taas lang naman yung formula compared sa others before this. No? R3 over R1 plus R3 times R2 plus R4 over R2. R2 plus R4 over R2 times V1 minus R4 over R2 V2. Okay, so muna siya iyang formula. No? Tanaan ako sa book ha kung naaban ni siya. Okay, na siya sa kuan. Somewhere in between sa chapter 11, page 659. Ano na dito? Okay. Nasa chapter 11. Most circuits nga nasa chapter 11, ato na po na-cover before. Ang remaining circuits dili sa nato i-cover kay wala pa man to nag-frequency response. So di pa nato na siya ma-appreciate. Tama lang ta dire with regards to feedback circuits. So sige, let's try to solve an example. Tatag na ba example dire? Diba? So we have a voltage subtraction circuit for which R1 is equal to 10K. R2 is 150K. RT is 10K gapon. Whereas R4 is 300K. Kasi okay ra. Our V1, B1 volt. V2, B2 volts. So how much is VO ka? Sige daw. I-plug naman, di ba? So R3 over R1 plus R3. R1 plus R3 is 20K. RT is 10. So this is 1/2. Kani 150 plus 300 is 450. 450 over 150 is 3. So 3 times 1/2. Karoon lang ipon. Sulat. VO is R3 over R1 plus R3. So 10 over 10 plus 10. Anyway, mga kilo-ohms masatanan. Times R2 plus R4. 150 plus 300 over 150. Plus 450. Times V1, which is 1 volts. Minus R4 over R2.
So 300 over 150 is 2. Times V2, which is 2. So dali lang kayo. Solve ang answer. Pila man na. 2.5? 6.5? 2.5? 6.5? 6.5 times... Ay, bali. No, I think bali ni. Yeah. 450 ni over 150. Negative 2.5. Okay. So, na siya answer. No? So, yun na, no? The same nagyapon sa inyong problems before. Problem set. Okay. Any questions so far? So, ano lang magyapon ang method, di ba? Sa pag-solve atong previous na to na circuits. At least kung kabalutas sa kuan, kung kabalutas sa tawag ani formula, kabalutas sa circuit, dali na dahil na siya. Balag nakakascade ko na siyang mga problems, no? Kasi nakasolve atong mga cascaded nga problems. Si Clark ug si Jenny man siguro. Sakto. Ang problems nga assign kay Clark o kay Jenny kay katong mga cascaded na kuan circuits. So try to study those examples, guys. So all sorts of examples naman dito sa problem set number 4. So don't study only the problems na assign sa inyo, but also those sa inyong classmates. Okay. So another circuit na pwede na ito magamit sa op-amps is the comparator circuit. So this is a very useful na circuit, especially for instrumentation applications. Magamit ang sensor o transducer. Kasi isa pinaka-basic na circuit nga pwede na mabuhat using op-amp. Isa po sa pinaka-sayon, comparator circuit. Ang difference sa comparator circuit compared sa atong mga previous na examples is that dili siya magamit og feedback. Okay? So if dili feedback, unsa ganito nga klase nga kuan application, kung dili maggamit og feedback loop, unsa atong mawala sa ato kung dili na to i-take advantage ang feedback ng concept with regard to op-amps. So ang feedback, unsa siya, closed loop or open loop? Closed loop. Okay. So tungod kay closed loop siya, unsa tong na-gain? Unsa ang trade-off? Unsa ito? Sa naka-remember? What's the trade-off with using
closed loop in contrast to using open loop. Naka-gain ta og yes, control no. With regard to especially sa gain. Okay, according to notes. Yes, sakto na reduce ang gain. So naka-gain tag control sa gain sa op amp, no? So sakto man yung mga answers. So kung i-opposite na to, kung magamit ta og open loop, ergo nawala atong control. Meaning nabalik ta sa original nga characteristics sa op amp na iyang gain is infinite, right? So ang comparator is a circuit that uses open loop na configuration, no? Open loop, meaning balik ta ang gain is infinity, no? Ano lang, so at least dali lang natin timanan, meaning ang gain ni op amp is infinite. Okay, so meaning whatever difference sa inputs between the inverting and the non-inverting is i-amplify ni op amp. Would that be correct? No? So if natay difference sa inputs nga 2 volts, then ang gain is 1 million. So 2 million volts ang magawa sa output. Mo ba itong pag-understand before? Pan man, 1 million man yung gain. Diba? Close to infinity. If na 2 volts nga difference dire, 2 million volts ang output. Is that correct? Ito ba to? Or na something ang makapalimit sa iyaha? Sa output. Kung kaya sa power source. Or, maximum output is ang power supply. Yes, that's correct. So, naragid na sa atong gi-supply, no? Magdepende sa atong gibutang nga power supply. So, kung ang difference dili is even if 1 volt na siya, multiply na to og difference sa 1 volt, multiply na to 1,000 nga gain. So, dili na 1 million. I mean, dili 1,000 volts ang mugawas dili. But, depende sa atong gi-supply nga power, no? Or DC supply. Okay? So, ang comparator is, yan na lang, it is as simple as this one. Wala siya external resistors. If we want to use the op amp as a comparator, we do not necessarily connect any external resistors to it, no? As is siya. Okay? Meaning, gigamit nato siya sa iyang open loop na operation. Okay? So, ganlan lang nato ni og mga suitable na names. Okay? So, sa inverting input, ato na siyang tawagon og reference voltage or VREF. Okay? Then, wherever si positive, si non-inverting, muna itong input. Yan na. Check na ako kung sakto ba akong paano. Okay. So, sakto. Comparator, no? Compare niya ang dili lang kay subtract niya ang duha ka inputs, but in this case mahulog na i-compare, no? I-compare ni op amp if ang input voltage unsa ba ang value ni input voltage with regard to the reference, no? Or kung i-compare na to sa reference. So duha lang ang possible na outputs. Okay? V out would either be positive VCC or negative VCC. So when man siya kibali mo ng mga saturation voltages, right?
Yeah, ang actual giday ani nga kuan is saturation kay dili man equal ang saturation ng VCC, pero pwede lang gyapon nato i-suppose as ana. No, approximate lang nato. Kay almost equal lang po ng VCC og saturation voltage for large VCCs. Okay? So positive VCC siya. Actually, pwede lagay ni VCC og 0 kung 0 volts atong ibutang dire, no? Kung or ato na gi-connect diretso sa ground. No? So this is 0 volts. So itong kaya itong VCC is, or formally mo ni siya iyang kuan. Kani nga terminal, no? Formally negative VCC na siya. So the output would be either positive supply or negative supply, depende sa standing ni reference ug ni input. So if si input is greater than reference, so positive supply ang output. Okay? So if si input is bali, less than reference, negative supply ang output. Okay? So yes, it's as simple as that. No? Sige ba? Example. So para uniform ta, ang inverting premise taas So itong reference, itong input. Okay? Reference. So a very simple example. So let's set our VCCs as 12 volts, no? And negative VCC as negative 12 volts. Ang question, at what voltage V input, at what voltage should V input be so that the LED would turn on? No? Less than 12. Negative 12. No, ang question is, at what voltage V input will the LED turn on? Not output.
So notice ha, VREF and VCC. No, dili parehas ang VREF ug VCC. Ano man, namantay, kung sa man nga circuit, what type of circuit is this? Very simple circuit. Yes. So, voltage divider. Sakto man, voltage divider. So, because voltage divider na, what is the value of VREF then? Okay, so pila man? Actual value. I think mata-mata naman nato. 0.5. 0.5 VCC. So, yes, 6 volts. So, 6 volts. 6 volts ang atong V reference. Punta na to dire. That is 6 volts over there. So, if CV input, question, at what voltage V input will the LED turn on? So, actually, ako i-rephrase ni. At what will the LED turn on above 6 volts or below 6 volts? So, ana-ana. Above 6 volts. What if below 6 volts mo turn on si LED? Yes or no? Mo turn on ba siya both ways? Well, I think dili na need tan-awon ang specs gyud, but tan-awon lang direction sa arrow, di ba, sa diode. What do you think? Will it turn on at negative 12 volts? So kung negative 12 volts ang output sa atong op-amp, meaning the input voltage is below 6 volts reference, right? So dili mo turn on si kuan, di ba? Dili mo turn on si LED kung negative 12 volts because, well, we've known from electronics 1 at only one direction naman mag-conduct ang diode, and LED is an example of a diode. Okay? So far, kaning example, is this clear? Sabtan na ba? Yes, above 6 volts. Okay. So if V input is greater than VREF, positive VCC, above 6 volts. Yeah. So only when V input is above 6 volts. Okay. Sige. Now, what if baliho na to ni? Just try to imagine
plus minus ni siya, no? Plus minus. What do you think would be the behavior of our op-amp then? With respect to the output, pwede mahatag sa LED. Okay? So, if naka-reverse ni, si reference now ang variable. Okay? Nakuha ninyo? If bali ni siya, if this becomes plus minus ni siya. So, well, dili non conventionally, convention na siya nga atong sa base atong set. But what if this is plus minus, no? So kung plus minus ni and si inverting ang reference, so meaning in this case, si reference ang variable. Si input ang fixed, no? Actually, the same naman gyapon, dapat mas dako. Actually, the same na gyapon ang answer. Para mo turn on si LED, the input should be greater than 6 volts karon, no? Kasi 6 volts naman ang fixed. Okay? But that would set our reference to be variable, no? So kaning configuration, actually, this is a template for a very simple instrumentation na circuit, no? Pwede ta magbutang og sensor dire sa input, no? Pwede pa, then kani is fixed na voltage divider nga reference, no? So this could be also a transducer. Okay? Dili na, no? So magmatter lang na siya kung gusto na to i-solve pila ang current, no? Magmatter siya sa kaninga question dili na. Magmatter lang ang value sa resistor if ang question na to is how much is the power dissipated by the LED, kay basig maguba na ni siya kung kuan, no? So pwede mo after mo ani, if na-determine nato na possible na 12 volts ang iyang output, so pwede na nato na siya i-replace og ani, no? No, balik lagi hapon ta dayon sa atong analysis before, no? Chapter 1. 470 ohms. Then kani kay red LED. Balik tayo sa atong analysis before, i-determine kung pila ang circuit current. Then katubang nga current is layo kung bato siya sa rated niya nga power, no? So mo lang tong significance sa 470. Okay. Kanina I think nag-assume lang ni siya nga 470 is enough na siya para i-drive para maka-drive og sufficient nga current kay LED. So balik ko sa akong kuan kanina, thought na this is a template for an instrumentation circuit that we could connect a sensor here sa V input. Sa reference is fixed na voltage divider. O pwede kapon bali, ang sensor ang sa reference and then fixed ang input, no? Either way. And then kaning LED, di ba? The LED itself is an example of a transducer. Convert niya ang electricity to light, no? So, pwede na siya gamiton, no? Simple nga sensing circuit. Kani siya. Well, not siguro, ang question siguro is not just good, but I think siya lang po akong mahunan nga kuan kanang ginagamit for instrumentation. So, kuan siguro, no? Kanang, compared to the BJT, mas better gamiton ng op-amp, no? Mas dali na siya, mas convenient siya gamiton kaysa sa BJ as compared to the BJT, no? Mas better. Yeah, and then naman po tayong mga op-amp ICs na optimized for comparator nga operation, no?
So, pwede ta makapalit og IC sa stores, electronic stores na optimized for op-amp, for comparator na applications, no? So, well, that's why nakaingon ko nga better, no? Better for instrumentation ang op-amp. Mas dali mangud siya. Mas dili siya complex kaysa sa BJT. And then kung Arduino pud atong gamiton, medyo sayang sad, no, kung simple lang bitaw nga sensing or simple lang instrumentation circuit atong buhaton, no. Mabuhat man gid ni, no, mabuhat man gid ni siya, makaya man gid buhat kanang perform sa microcontroller or Arduino. Pero kung simple lang siyang application, magsayang mo siya. So, mara siya nasa sa in between, no, nasa in between ang op-amp. Aside po sa gidesign siya as ing ana gyud, no, gidesign gid ang op-amp, specifically gidesign ang mga sa mga op-amp ICs, gidesign gid siya for op-amp nga, for comparator nga applications. At least, okay. Although pwede man ta makagamit og general purpose op-amp for comparator, we did that before man. Mas unsa nga op-amp kay, mas unsa nga op-amp makabuhat, makaya man buhat og kani ng application. Nalang yung mga op-amp nga gi manufacture mas optimized for comparator purposes. Okay. So I think mo to akong answer, Mao. Sige, last na example. Okay, present. Wait, nawala na akong permission pag wait lang sa mag-exit sa ako kadjet. Tangtangan ko ni Google Meet og own permission para mag-present. Drawing lang na ako. Balik og kuan.
Kalmo siguro ni. Yeah. So ang question is, what could this circuit do? So sa iyang operation. Let's describe the output. Sige daw. Si maka-guess. Okay, assuming sige, kasi gusto mag-guess sa iyang kuan. Capable mabuhat. Pero lagyan po na ito i-describe ang output. No? Kaya ito na sila ano. Asa na yung mga references? Ang inverting or non-inverting? Inverting. Okay. So, muna itong mga reference. Negative. Okay. So, na-slight difference ang circuit sa taas o sa silong op-amp. Sa taas, si reference niya is si input. No? Sa silong, yung reference is fixed. How fixed? Pilay voltage drop dire. Voltage divider. 12 times 9.1 over 9.1 plus 6.2. More than 7.14. So, reference dire sa op-amp number 2 is 7.14 volts. Okay? Whereas sa taas, yung reference is variable. Okay? So, yung input is fixed. Fixed voltage. Dire. So, pila man eh. 12 times 1 over 7.2. No? 12 times 1 over 1 plus 6.2. 1.67. So, ang input is 1.67 volts. All right. So, next question.
when maghatag si output o positive nga voltage, well, in this case, ang atong output is 0 and VCC man, no? Because ang negative VCC is connect man sa ground. So atong possible outputs will only be possible output nato will be positive VCC and 0 volts. Okay, naka-ground man. So when will output produce a positive VCC? At what values, no? Or in this case, what range of values man? Voltage divider man ani. Kani 12 times 1 over 1 plus 6.2. Ito yung question. VREF1. So first nga op-amp, ang iyang reference is Vin. Whereas iyang Vin is fixed, 1.67. No? Ato na ning isa niya ngalan siguro kanio. Masig misleading. So na siya. V A. Na si VA. Kay si VE naka-reserve mo din na siya sa mga terminal sa atong op-amps, no? Sige. So si op-amp 1, iyang reference is si VA, whereas iyang input is 1.67. Si op-amp 2, iyang reference is 7.14, whereas iyang V input is si VA, no? So ayan when will op-amp 1 turn on? Or I mean, when will op-amp 1 give off a output of VCC? When VA is below 1.67, no? Less than 1.67. Sakto na. So, dire, at this terminal, no? If VA greater than VA, no? Or VA is less than 1.67. Si op-amp number 2, yung reference is 7.14. No? So, yung reference is 7.14. Yung si VA, yung input. So, mag-output lang ni siya og high, or mag-output lang siya og VCC when VA is greater than the reference of 7.14. So, kung ato na i-combine, VCC, Vout is VCC when sakto ba nga generalization?
Ano, abali. Safe, safe. So, the above. Ana. Kasi man mathematically generalized ni. Wala man siya nga ni sa math, no? Yan na. And VO kung otherwise, no? Asa to ba na? Check na to ha. Check ako again. Reference man eh. Reference. So, CBA ang reference. Yung VN is 1.67. VN is greater than VA. So, kamo niyo. Ito siya. Si Ilong, si reference is 7.14. VN is VA. High siya kung VN is greater than VREF. VN is greater than VREF. So, kamo niyo. So, high BCC if VA is greater than 7.14. And BCC kung VA is less than 1.67. So, kung i-number line na to ni, kani, ano yung graph sa number line? Okay. Yeah. I think that's it, no? Questions? None? Sabtan na ba ang comparators? Okay. I hope so, no? So, mo magid ni iyahang ko, ano? Magid ni iyahang characteristic, no? Positive VCC kung the input is greater than reference, and negative VCC kung the input is less than reference. Ang lang timan kung asa si reference, si reference would always be the inverting input, no? So dire, it doesn't mean nga wala nakakonect sa voltage divider. Dili siya reference, no? E basta nakakonect sa inverting input, mao gid na siya tong reference. Si op-amp number 2, yung reference is fixed. Si op-amp number 1, yung reference is variable, VA. Okay? Is that all clear? If there are no more questions, muna niya itong last na topic for midterms. So on Friday, we don't need to meet pa, or we don't need to meet na, no?